Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture a desolate, sun-baked landscape. Just the absolute dawn of humanity. A lone ape sits in the dry dirt. Right. It's idly examining the bleached remains of a skeleton. The air is entirely still. And then the ape encounters something completely inexplicable. The monolith. Exactly. A towering, perfectly smooth, pitch-black monolith. It's completely alien to this primitive world. But just being near it, just mere proximity to this enigma, sparks something deep within the ape's consciousness. It realizes what the bone can do. Yeah, the ape reaches down, picks up a heavy thigh bone, and swings it downward. The impact shatters a skull on the ground, and in that single violent instant, a weapon is born. A tool is born. It's a massive leap. Huge. And then the ape hurls the bone high into the air. We watch it spin end over end against the bright blue sky. And then, in what is honestly one of the greatest, most evocative cuts in film history, that spinning bone instantly becomes a sleek, futuristic spaceship. yes, gliding silently through the dark cosmos. It remains such a powerful sequence. And I mean, that opening from Stanley Kubrick's 1968 masterpiece, 2001, A Space Odyssey, it isn't just a science fiction prologue. No, not at all. It's this stunning, really intimate portrait of how humanity conceptualizes the acquisition of technology. Because the exact origin of our capacity to invent, to leap from the dirt to the stars, it's veiled in mystery, yet we completely accept the cinematic myth. We just accept that technology operates as the undeniable driving force of our evolution. We really do. I mean, we look at a silicon microchip today with the exact same bewildered awe that the ape aimed at the black monolith. Right. We're conditioned to view technology not just as a set of practical tools, but as an almost magical history-driving force. And that idea that the tech industry actually manufactures and leverages this very specific myth to gain immense power in our modern society is the focus of a truly remarkable piece of scholarship we are exploring today. It is a fantastic paper. It's a rigorously peer-reviewed article published in the prestigious FT50 listed journal, Organization Studies, which, is a big deal in the academic world. The paper is titled Tech Will Save Us, the Semiotic Construction of Utopian Myth. Authored by Thomas Burø and Laerke Højgaard Christiansen. Both affiliated with the Technical University of Denmark. And the central thesis of their work asks a really vital question about our modern world. How does the tech industry convince society that it has the unique power to solve our most massive, complex, existential crises? Like climate change. Exactly. And the authors argue that the industry doesn't necessarily do this by presenting concrete, step-by-step blueprints. Instead, they use a carefully curated blend of images, sounds, and narratives to create a story, a utopian myth. A myth that broadcasts that the tech ecosystem will inevitably save us. Right. And by successfully selling this feeling of inevitable salvation, the tech industry is granted immense power, legitimacy, and financial resources by the public, even when the actual physical solutions don't even exist yet. It's fascinating. But before we really get into the mechanics of how they construct that story, I want to take a brief moment to speak directly to you, our listener. About our own stories going forward. Yes, exactly. Starting this month, March 2026, we are transitioning to a new schedule. We are officially becoming a weekly show, releasing new material every Sunday and Monday. Which we are really excited about. We are. On Sundays, we will focus on classic papers or in-depth book reviews. And on Mondays, we'll keep our focus strictly on top-tier, peer-reviewed journal publications, just like the one we're covering today. We love our loyal subscribers, and we sincerely thank you for supporting this initiative. And the reasoning behind this shift is deeply tied to the physical realities of the technology we use to bring this show to you. The infrastructure behind it. Right. AI-assisted audio production is incredibly resource-intensive. It requires immense back-end data center processing, and that, in turn, consumes a considerable amount of water and has a very tangible impact on nature and the climate. It's a huge footprint. It is. So by limiting our weekly releases, this is our quiet, earnest way to give back to global climate change initiatives. We want to be mindful of our physical footprint without losing an ounce of the conversational richness and intellectual depth you tune in for. That being said, I do want to reassure you that our cherished annual tradition will remain completely intact. During October, for Nobel Prize Week, we will still release daily discussions covering the Nobel-winning work throughout the announcement days, keeping in line with the tradition we've held since our inception. It wouldn't be October without it. Definitely not.
But for our regular schedule, whether or not you are already subscribed to this channel, I highly urge you to make time to read the thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article we're discussing today. The link is right there in the show notes. It is just a fantastic read. It really is. And if you are someone who is, say, new to academic research, maybe just about to start your own research journey, I want to give you a quick, simple summary of what this paper is doing. That would be great. Set the context for us. Basically, this paper explores how the tech industry uses signs, things like specific images, background music, and narratives, to convince the world that their tech ecosystem has the power to solve massive problems. They create this utopian myth that grants them power and resources without ever having to provide a concrete step-by-step plan on how they'll actually do it. It's all about the vibe almost. Exactly. And what makes the study so compelling is that the researchers didn't just sit in a university library reading corporate manifestos. They wanted to see how this myth was being built in real time, in the wild. So they spent years observing the Danish tech ecosystem in person. Right, because where do you even go to study something as abstract as myth-making? It's not like there's a factory producing these narratives on an assembly line somewhere. No, you go to where the community gathers to celebrate itself. The authors analyzed 6 promotional videos produced between 2018 and 2022 for an event called Tech BBQ. Tech BBQ. Yes. For those unfamiliar, Tech BBQ is the largest tech event in the Nordic countries. And the researchers describe this massive, highly curated convention space housed in historic, rustic buildings. I can just picture it. It's wild. Imagine the sensory environment. You have cutting-edge robots moving through crowds of highly driven networking professionals, massive grills sizzling with ribs, live bands playing. In the meditation dome. Oh, the meditation domes where attendees sit on purple and pink mats to find their zen amidst the chaos. Just visualizing that, the juxtaposition of robotics and rustic BBQ feels incredibly intentional. Yeah. But actually, before we talk about how they analyze those videos, I want to focus on a word you just used. Sure. A word the paper uses frequently: ecosystem. The tech industry loves to call itself an ecosystem, but that's a biology term. It describes a rainforest or a coral reef. Okay. Why has a network of venture capitalists and software engineers adopted the language of the natural world? That is a crucial observation, and it plays directly into the myth the authors are exposing. When a corporate network calls itself an industry or a supply chain, it sounds mechanical, artificial, inherently driven by profit. Cold, basically. Exactly. But when they call themselves an ecosystem, they borrow the connotations of nature. An ecosystem implies organic growth, natural balance, and an inherent, almost evolutionary drive toward progress. It really softens the image of corporate ambition. It does. It suggests that whatever innovations emerge from this group are as natural and inevitable as a tree bearing fruit. It makes their existence feel meant to be. Yeah. But capturing that feeling, capturing the vibe of an ecosystem from a promotional video, how do you measure that academically? You can't just read a transcript of what people are saying at a barbecue. You have to look at everything at once. And this is where the methodology gets really interesting. They deployed something called a multimodal semiotic analysis. Okay, let's break that down without the jargon. Definitely. It draws heavy inspiration from the philosopher Roland Barthes. Semiotics is simply the study of signs and symbols, how meaning is created and communicated without explicitly saying it. Right, like how a red light means stop. Perfect example. But the multimodal aspect is key here. The researchers meticulously broke down these promotional videos frame by frame, isolating 355 distinct still images. 355, that is incredibly thorough. It had to be. They didn't just listen to the spoken narrative, they analyzed the body language of the people in the background, the lighting, the placement of props, the rhythm of the editing, and the emotional swell of the background music. Because all of that communicates something. Exactly. They wanted to understand how all these seemingly disparate visual and auditory elements combine to persuade the viewer of a specific reality without the viewer even realizing they're being persuaded. So let's talk about that specific reality they are trying to persuade us of. Because the paper draws a really fascinating theoretical distinction here between two types of myths. Right, rational versus utopian. Yeah. In traditional organizational studies, there's this well-established concept of a rational myth. Basically, if a company wants society to trust it, it has to prove it's legitimate by checking bureaucratic boxes. Right. They show you their org charts, their safety protocols, their quarterly earnings reports. It's a trust built on procedural logic. Follow the rules, get the trust. But this paper argues that the tech world is doing something entirely different. They are building a utopian myth.
And the contrast between the two is profound. It's really the engine of the entire paper. A rational myth says, trust us because we follow the rules. A utopian myth says, trust us because we are going to build a paradise. Which is a massive shift in how we grant legitimacy. Huge. Utopian myths do not rely on strict rules. They don't rely on rigid procedures or even current realities. They rely entirely on hope and potentiality. The tech world uses this narrative to promise a radically different, vastly improved future. A future where poverty is solved, energy is limitless, climate change is reversed. Precisely. But if I promise you a perfect future, shouldn't you demand to see my math? How does promising a utopia excuse you from providing the procedural proof that a rational myth requires? Because the sheer scale of the promise changes the rules of engagement. By promising an ultimate world-saving outcome, society grants these organizations what the authors call leeway. Leeway. Yeah. If you truly believe that a group of people is on the verge of building a technology that will save humanity from ecological collapse, you don't bog them down with bureaucratic red tape. You'd be standing in the way of salvation. Exactly. You don't demand a rigid, step-by-step business plan because true innovation is inherently unpredictable. You allow them to be experimental, chaotic, highly disruptive. The utopian myth justifies any means necessary and forgives a multitude of failures along the way simply because the promised endpoint is so spectacular. That leeway is everywhere once you start looking for it. We see companies burn through billions of dollars, launch products that fail spectacularly, operate in massive regulatory gray areas. And the public largely forgives it because the stated goal is something grand, like democratizing information or making humanity a multiplanetary species. Exactly. So how do these specific Tech BBQ videos actually build that leeway? What are the specific visual building blocks, or myth themes, as the paper calls them, that convince a viewer to grant them this utopian grace period? The authors argue that the videos construct this narrative from the ground up, using 3 distinct building blocks. And it starts with the most basic requirement, proving that the ecosystem actually exists in the physical world. That it's not just a corporate illusion. Right. So building block 1. The ecosystem exists. For example, the researchers highlight a specific scene where a woman is pinning physical Polaroid photos to a rustic wooden pallet. The pallet spells out the event's hashtag in large letters, and it has little green plants growing out of the wood. Surrounding this are quick, dynamic cuts of diverse crowds mingling, people laughing warmly over coffee, live musicians performing. It's a very specific aesthetic. I mean, if they just showed a sleek, minimalist convention hall with corporate logos and spreadsheets, it would feel sterile. It would feel like a rational myth. Precisely. But showing physical Polaroid photos, which inherently feel authentic, imperfect, nostalgic pinned to raw wood with living plants, they are stripping away the corporate sterility. They're telling the viewer that this is a real, tangible, organic community of human beings. It establishes what academics might call the undeniable reality of the group. It proves to you that these doers actually exist, and that their interactions are driven by warmth and genuine connection. Okay, so the video convinces me that this warm, organic community of tech enthusiasts is real. But being a nice group of people drinking coffee doesn't grant you the leeway to solve global crises. Yeah. How did the videos bridge the gap from "we are a real community" to "we are unparalleled geniuses"? They do it through visual shorthand. And that's building block 2, the nature of the ecosystem. Once the reality of the community is established, the videos subtly define the inherent nature of the people within it. How so? The paper points to scenes like a smiling man in a sharp suit putting on a bulky virtual reality headset. He has this look of absolute wonder on his face, and he's surrounded by 4 other professionals who are watching him with intense, supportive curiosity. Okay. And in another frame, there's a white humanoid robot with a smartphone for eyes, gesturing naturally while someone writes code in the background. It's interesting that the narrator doesn't need to come on screen and say, "our attendees are highly intelligent and innovative." The imagery does the heavy lifting for them. It does, and it naturalizes those traits as the very essence of the ecosystem. The man in the suit, putting on the VR headset, signifies that this community is naturally eager to embrace the unknown. The fact that his peers are watching him intently shows that this is a culture of continuous learning and relentless collaboration. The robot with smartphone eyes merges the cutting edge with the everyday, making the future feel accessible.
So these multimodal images combine to silently persuade you that the people within this ecosystem are instinctively geared toward technological breakthroughs. Innovation isn't just something they do, it's who they are. Exactly. I followed the logic there. We have a real organic community, and they are inherently restlessly innovative. But there's still a massive conceptual leap that has to happen. To get to saving the world. Yeah, I can accept that a group of smart people in a room might invent a faster microchip or a better food delivery app, but how do these videos connect people networking over ribs and coffee to the monumental existential task of solving global climate change? That leap is building block 3, the innovative capacity. This is the clincher. This is where the linguistic messages, the voiceovers, and the music synthesize with the imagery to build the final layer of the utopian myth. Okay, walk me through it. While you're watching this vibrant, intelligent community mingle, the videos overlay bold text and authoritative voiceovers claiming that the people in the room are building tech that solves issues, sustainable and green tech, and working towards solving climate change. So they just explicitly state it over the footage of the networking event. They do, but they reinforce it emotionally. In one of the 2022 videos analyzed in the paper, the narrator is actually a famous climate tech investor. He's shown speaking from a bird's eye view, looking down at the crowd. Visually reinforcing his elite status and visionary oversight. Exactly. And when he speaks of hope, green energy, and the future, the background music swells emotionally. The music. The multimodal combination of the swelling cinematic music, the authoritative voice of an investor, the declarative text on screen, and the imagery of the collaborative crowd creates a deeply powerful link in the viewer's mind. It tells you that when these specific people gather and talk, world-saving innovations are the natural, inevitable result. When you lay it out like that, it's almost staggering how effective it is. They take the mundane reality of a professional networking conference and elevate it to the level of planetary salvation. And when we look at the implications of this, the real so what of the paper, when we put these elements together, it fundamentally shifts who actually owns our global problems. It really does. The researchers highlight a deeply fascinating power dynamic that emerges from this myth. By successfully projecting this narrative, the tech ecosystem naturally claims ownership over grand societal challenges like climate change. And because we as a society have already been primed by decades of pop culture like the monolith, bestowing the tool to the ape to view technology as an inherently positive magical force, we are highly receptive to this claim. We want to believe it. And it's important to note here that the authors of the paper are neutrally reporting this dynamic. They aren't weighing in on the politics of climate change itself, nor are they endorsing or condemning the tech industry's actual ability to create green technology. Right. They are simply observing how power and resources are transferred. Yes. When the tech industry says, we will solve this, society largely accepts their claim without demanding that rigid procedural plan. We grant them immense social capital, billions in funding, and regulatory leeway based purely on their potentiality. We trust in their promise of a radically different, better future, and in doing so, we hand them the keys to driving that future. This research feels like it opens some incredibly vital doors for how we understand the world around us. For academics and researchers listening, the key takeaway here is profound. If you want to understand how modern organizations truly construct power and legitimacy, you cannot limit yourself to analyzing written texts, annual reports, or press releases. You have to look at the multimodal elements. You have to. You have to analyze the lighting, the background music, the body language, and the visual metaphors. Because that is where the most persuasive naturalized arguments are quietly taking root in our collective consciousness. And if we connect this to the bigger picture for practitioners, whether you are an entrepreneur trying to build a company, an investor deciding where to allocate capital, or simply a consumer navigating your daily life, there is a profound lesson here in media literacy and self-awareness. We have to become mindful of the myths we consume and the myths we create. Absolutely. When you watch a slick promotional video or read a polished pitch deck, you have to pause and ask yourself a critical question. Are you buying into a concrete, measurable capability, or are you simply being swept up in the warm, comforting hope of a utopian myth?
recognizing that distinction is absolutely crucial for making grounded, rational decisions in a world driven by hype. It makes you wonder how this exact semiotic playbook is being deployed right now, in real time, with the current explosion in artificial intelligence. The parallels are almost impossible to ignore. Are we seeing these same visual and auditory cues being used to convince us that AI is the ultimate inevitable savior for all our modern economic and social problems? It is highly likely that we are. And it leads to an even more curious question about how competing fields fight for this ownership. When a global crisis hits, you don't just have tech entrepreneurs vying to solve it. You have government policy experts, grassroots activists, international NGOs, all trying to be the ones who own the solution. How do their different myths compete in the public imagination? Exactly. A government might rely on a rational myth of policy and procedure, while the tech industry counters with the dazzling hope of utopian myth. Historically, the utopian myth is incredibly difficult to compete against because hope is a much easier product to sell than procedural compromise. Which brings us to a lingering, perhaps slightly uncomfortable thought to close on today. It's an idea that isn't explicitly detailed in the text, but it builds directly upon the foundation these authors have laid out for us. It's a necessary question. If a utopian myth relies entirely on the shimmering promise of a perfect near future, what happens to a society when that future is perpetually delayed? Does our deep-seated cinematic belief that technology will eventually save us actually prevent us from making the difficult, non-technological behavioral changes we so desperately need to make today? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 1968 সালের সেই বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন সিনেমাটার কথা একবার ভাবুন তো, 2001 স্পেস অডিসি। হ্যাঁ, স্ট্যানলি কুব্রিকের সেই আইকনিক কাজ। একদম। সেখানে শুরুতে একটা খুব অদ্ভুত দৃশ্য আছে, ধূসর অনুর্বর একটা প্রান্তর, আর সেখানে টিকে থাকা লড়াই করছে একদল আদিম বানর বা হোমিনিদ। হ্যাঁ ঠিক। তারপর হঠাৎ করেই একটা রহস্যময় কালো পাথরের স্তম্ভ, ওই মনোলিথটা তাদের সামনে চলে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সেই স্তম্ভের প্রভাবে একটা সাধারণ বানরের মস্তিষ্কে প্রথমবারের মতো একটা যুগান্তকারী চিন্তার জন্ম হয়। সে মাটিতে পড়ে থাকা একটা হাড্ডি তুলে নেয় আর বুঝতে পারে, সে বোঝে যে এটাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। আর তারপরে সে ওই হাড্ডি দিয়ে শিকার করা শুরু করে, নিজের দলের ক্ষমতা বাড়ায়। ঠিক তাই। এরপরই আসে সেই বিখ্যাত ম্যাচ কার্ড দৃশ্যটা, বানরটা হাড্ডিটা শূন্যে ছুঁড়ে মারে, আর সেই ভাসমান হাড্ডি চোখের পলকে পরিণত হয় ভবিষ্যতের একটা অত্যাধুনিক মহাকাশযানে। এটা আসলে শুধু একটা সিনেমার দৃশ্য নয়, তাই না? একদমই নয়। এটা মূলত একটা আধুনিক অতিকথা বা মিথ। এটা আমাদের অবচেতন মনে গেঁথে দেয় যে প্রযুক্তির উদ্ভাবনই মানব ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে আর আমাদের একটা নিখুঁত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। যেন প্রযুক্তি আমাদের একমাত্র ত্রাতা। আর এই যে রূপকটা, এটা আজকের বাস্তব পৃথিবীর জন্য কিন্তু বিস্ময়কর রকমের প্রাসঙ্গিক। ঠিক বলেছেন। এই যে প্রযুক্তি আমাদের ভবিষ্যৎকে নিখুঁত করে তুলবে, সব সমস্যার জাদুকরী সমাধান এনে দেবে, এই বিশ্বাসটা তো শুধু আর সায়েন্স ফিকশনে আটকেনি। না, এটা আমাদের বাস্তবের একটা বড় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আজকের পুরো আলোচনাটাই ঠিক এই মনস্তাত্ত্বিক আর কাঠামোগত বিষয়টার উপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, আমরা আজ একটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ FT50 তালিকাভুক্ত বিশ্বখ্যাত জার্নাল অর্গানাইজেশন স্টাডিজে প্রকাশিত একটা যুগান্তকারী গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। পেপারটার শিরোনামটাও বেশ আকর্ষণীয়, টেক উইল সেভ আস, দ্য সেমিওটিক কনস্ট্রাকশন অফ ইউটোপিয়ান মিথ। বিষয় একটু জানিয়ে রাখতে চাই, খুব শান্ত এবং বিনীত একটা স্বরেই কথাটা বলছি। বলুন। যারা নিয়মিত এই আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকেন, জ্ঞান এবং চিন্তারই যাত্রায় সঙ্গ দেন, তাদের প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা। আগামী 2026 সালের মার্চ মাস থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একটা সাপ্তাহিক আয়োজনে পরিণত হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন থেকে প্রতি রবিবার এবং সোমবার নতুন আলোচনা সম্প্রচারিত হবে। রবিবারের আয়োজনে থাকবে কোনো ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা বিখ্যাত বইয়ের পর্যালোচনা, আর সোমবারের আলোচনাটা ফোকাস করবে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একদম সেরা এবং সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলোর উপর। তা একটু পরিষ্কার করা দরকার। আসলে
কারণ এটা আমাদের আজকের পৃথিবীর একটা রূঢ় বাস্তবতার সাথে সরাসরি জড়িত। ঠিক, বর্তমান সময়ে এই যে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক পডকাস্টগুলো, এগুলো প্রকৃতি আর জলবায়ুর উপর একটা অদৃশ্য কিন্তু বিশাল প্রভাব ফেলছে। একদম তাই। এই ধরনের কন্টেন্ট তৈরির পেছনে যে বিশাল এআই ডেটা সেন্টারগুলো কাজ করে, সেগুলো প্রতিদিন সার্ভার ঠান্ডা রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালন পানি ব্যবহার করে। হ্যাঁ, আর সেই জন্যই সাপ্তাহিক রিলিজ 2 দিনে সীমিত করার সিদ্ধান্ত। আলোচনার গুণগত মান বা গভীরতা একটুও না কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও অবদান রাখার একটা চেষ্টা আর কি। প্রযুক্তি নিয়ে তো আমরা কথা বলছি, কিন্তু এর পরিবেশগত দায়বদ্ধতার জায়গাটিতেও সচেতন হওয়াটা খুব জরুরি। ঠিক, তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় নিশ্চিত করতে চাই, প্রতি বছরের মতো অক্টোবর মাসে আমাদের নোবেল প্রাইজ উইকের যে ঐতিহ্যটা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অটুট থাকবে। একদম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলে আসা ঐতিহ্য অনুযায়ী নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিনগুলোতে প্রতিদিন নোবেল বিজয়ী কাজগুলো নিয়ে বিশেষ আলোচনা সম্প্রচারিত হবে। তাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকুক বা না থাকুক, অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ থাকবে যেন সময় বের করে আজকের এই সতর্কতার সাথে লেখা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা পেপারটা পড়া হয়। মূল গবেষণাপত্রের লিঙ্ক শো নোটে দেওয়া আছে। তো এই যে আমরা পরিবেশ আর জলবায়ুর উপর প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে কথা বললাম, আজকের গবেষণাপত্রটিও কিন্তু ঠিক এই ধরনের বড় বৈশ্বিক সমস্যা আর প্রযুক্তি খাতের প্রতিশ্রুতি নিয়েই কাজ করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ধরুন এমন কোনো নতুন গবেষকের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, যিনি মাত্র তার একাডেমিক গবেষণার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তার জন্য এই পেপারের মূল সুরটা আসলে কি? একদম সহজ ভাষায় যদি বলেন। একদম সহজ ভাষায় বলতে গেলে এটা মূলত আশা বিক্রি করার একটা কাঠামোগত বিশ্লেষণ। আশা বিক্রি করা? হ্যাঁ, গবেষণাটি খুব চমৎকারভাবে দেখিয়েছে কিভাবে প্রযুক্তি শিল্প সুকৌশলে একটা বিশেষ গল্প প্রচার করে। তারা সমাজের কাছে এমন একটা ছবি তুলে ধরে যে জলবায়ু পরিবর্তন বা মহামারীর মতো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর সমাধান একমাত্র তারাই করতে পারবে। আচ্ছা, মানে এই ধারণাটাকেই পেপারে ইউটোপিয়ান মিথ বা নিখুঁত কল্পরাজ্যের অতিকথা বলা হয়েছে। একদম ঠিক। এই মেথ তৈরি করার মাধ্যমে টেক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের চোখে নিজেদের এমনভাবে অপরিহার্য প্রমাণ করে যেন তাদের ওই প্রযুক্তিগত জাদুকরী ক্ষমতা ছাড়া মানবজাতির আর কোনো ভবিষ্যৎই নেই। পেপারটা পড়ার সময় আমার যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে সেটা হলো গবেষকদের ডেটা কালেকশন আর অ্যানালিসিসের পদ্ধতি। হ্যাঁ, ওটা খুবই অভিনব। মানে তারা তো কোনো সাধারণ ইন্টারভিউ বা সার্ভে করেননি, তারা ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে হওয়া নর্ডিক অঞ্চলের সবচেয়ে বড় টেক ইভেন্ট টেক বিবিকিউ সেটার প্রমোশনাল ভিডিওগুলো বেছে নিয়েছেন। আর এই ইভেন্টের বিশালত্ব ভাবলে অবাক হতে হয়। হাজার হাজার স্টার্টআপ, সিলিকন ভ্যালির মতো ইনভেস্টর, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক সবাই সেখানে উপস্থিত। ঠিক, 2018 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত তৈরি করা মোট 381টা ভিডিও থেকে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 6টা ভিডিও আলাদা করেছেন। এবং সেই ভিডিওগুলোর উপর তারা ফরাসি তাত্ত্বিক রোল্যান্ড বার্থেসের তত্ত্ব ব্যবহার করে মাল্টিমোডাল সিমিওটিক অ্যানালিসিস প্রয়োগ করেছেন। এই মাল্টিমোডাল সিমিওটিক অ্যানালিসিস জিনিসটা একটু ভেঙে বলা দরকার। হ্যাঁ, সেমিওটিক্স হলো মূলত চিহ্ন বা সাইনের বিদ্যা। আমরা যখন কোনো ভিডিও দেখি তখন তো শুধু মানুষের মুখের কথাই শুনি না, তাই না? না, আরও অনেক কিছুই তো থাকে। রোল্যান্ড বার্থেসের তত্ত্ব অনুযায়ী ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, আলোর ব্যবহার, পেছনের মিউজিক এবং পর্দায় ভেসে ওঠা ছোট ছোট টেক্সট, এই প্রতিটি জিনিসই এক একটা চিহ্ন। মানে গবেষকরা শুধু কথার উপর নির্ভর করেননি। একদম না, তারা দেখেছেন কিভাবে এই সব কিছুর সম্মিলিত বা মাল্টিমোডেল প্রভাব আমাদের অবচেতন মনে একটা বিশেষ বার্তা তৈরি করে। একটা নির্দিষ্ট মিউজিকের সাথে একটা নির্দিষ্ট ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল মেলালে মস্তিষ্কে ঠিক কী ধরনের আবেগের জন্ম হয় সেটাই খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অ্যাপ্রোচটা সত্যি অসাধারণ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে ইউটিউবে ভিডিও দেখার সময় এত কিছু তো খেয়াল করি না। ঠিক, যেমন ধরুন গবেষকরা ভিডিও বিশ্লেষণ করে যে দুটো মূল মিথ আবিষ্কার করেছেন, তার প্রথমটার কথা যদি ধরি, 2018 থেকে 2020 সালের ভিডিওগুলোতে তারা দেখতে পান সক্ষম প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বা দ্য কেপেবল টেক এন্টারপ্রেনিয়র এর আধিপত্য।
হ্যাঁ, সেই ভিডিওগুলোর দৃশ্যগুলো ভাবুন। একজন তরুণ উদ্যোক্তা হয়তো হুডি পরে হাসি মুখে ল্যাপটপে কোডিং করছেন, চারপাশে খুব আধুনিক একটা অফিস স্পেস, এক কোণায় হয়তো পিংপং টেবিল, আর ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে খুব দ্রুত লয়ের একটা আরবান কুল বা ফাঙ্কি মিউজিক। সাধারণ চোখে এটা শুধুই একটা সুন্দর স্টার্টআপ কালচার। কিন্তু সেমিওটিক অ্যানালিসিসের চশমা দিয়ে দেখলে গল্পটা পাল্টে যায় একদম। ওই দ্রুত লয়ের মিউজিক, হাসি মুখ, হাই ফাইভ দেওয়া, এগুলো আমাদের অবচেতন মনকে বলছে যে এই উদ্যোক্তারা ভীষণ পরিশ্রমী, উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী, আর তারা কাজের পাশাপাশি জীবনটাকে দারুণ উপভোগ করেন। আর এই পর্যায়ের সবচেয়ে বড় দিক হলো পুরো ফোকাসটা একক ব্যক্তির ওপর। উদ্যোক্তারা শুধু নিজেদের সফলতার দায়িত্ব নিচ্ছেন। হ্যাঁ, পৃথিবী বাঁচানোর কোনো বড় দাবি কিন্তু তখনও নেই, বরং ব্যক্তি পর্যায়ের হাসল কালচার বা নিরন্তর পরিশ্রমের একটা উদযাপন দেখানো হচ্ছে। কিন্তু গল্পের আসল মোড়টা ঘোরে এর ঠিক পরেই। 2021 এবং 2022 সালের দিকের ভিডিওগুলোতে বর্ণনার ধরন অবিশ্বাস্যভাবে পাল্টে যায়। আর এখানে গবেষকরা দ্বিতীয় মেথটা আবিষ্কার করেন, সক্ষম প্রযুক্তি বাস্তুতন্ত্র বা দ্য ক্যাপেবল টেক ইকোসিস্টেম। এই পর্যায়ে এসে সেই হুডি পরা একক উদ্যোক্তা দৃশ্যপট থেকে প্রায় গায়েব। ফোকাসটা চলে গেছে একটা বিশাল সম্মিলিত নেটওয়ার্কের ওপর। ঠিক, ভিডিওগুলোতে আর কোনো একক ব্যক্তির জয়গান নেই, বরং দেখানো হচ্ছে যে পুরো টেক ইকোসিস্টেমটা নিজে একটা জীবন্ত সত্তা হয়ে উঠেছে। আর এই পরিবর্তনটা শুধু দৃশ্যগত নয়, এটা একটা বিশাল মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর। ইকোসিস্টেম বলতে স্টার্টআপ, বড় বিনিয়োগকারী, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক, সবাইকে এক সুতোয় গাঁথা হচ্ছে। হ্যাঁ, এমনকি ডেনিশ ক্রাউন প্রিন্সকে দেখা যাচ্ছে ভিআর গ্লাস পরে প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা নিতে। বড় বড় রাজনীতিবিদ আর প্রভাবশালী সাংবাদিকরাও যুক্ত হচ্ছেন। তার মানে প্রযুক্তি খাত এখন আর শহরের এক কোনায় বসে থাকা কয়েকজন হ্যাকারের জায়গা নেই। একদমই না, এটা সমাজের ক্ষমতাশীল কাঠামোর একদম কেন্দ্রবিন্দুতে এসে বসেছে, একটা ভৌত এবং দৃশ্যমান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় চমকটা দেখা যায় ভিডিওগুলোর মিউজিকে। 2018-20 সালের সেই ফুরফুরে ফাঙ্কি মিউজিক একেবারেই উধাও। হ্যাঁ, তার বদলে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে শুরু করে সায়েন্স ফিকশন বা ব্লেড রানার সিনেমার মতো এপিক ড্রামাটিক সিনথেসাইজার মিউজিক। যেন কোনো মহাকাব্যিক যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছে তারা। আর প্রতিপক্ষ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যাগুলো, যাকে গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জেস বলা হয়। ভিডিওতে হয়তো হঠাৎ একটা গলন্ত বরফের টুকরোর ছবি ভেসে উঠছে, আর সেখানে লেখা থাকছে, জলবায়ু পাল্টাচ্ছে, তুমি পাল্টাচ্ছ কি? এই গলন্ত বরফের দৃশ্য আর এপিক মিউজিকের সংমিশ্রণই হলো সেই ইউটোপিয়ান মিথ তৈরির চূড়ান্ত রূপ। ঠিক ধরেছেন। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি খাত দাবি করতে শুরু করে যে মানবজাতির সামনে যে অস্তিত্বের সংকট রয়েছে তার সমাধানের মালিকানা তারা কাঁধে তুলে নিচ্ছে। তারা বলছে, সাধারণ মানুষ আর রাজনীতিবিদেরা হয়তো ব্যর্থ হচ্ছেন, কিন্তু আমাদের এই শক্তিশালী ইকোসিস্টেম ঠিকই সমাধান বের করে আনবে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় ফাঁকিটা কোথায় জানেন? কোথায়? তারা মালিকানা নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তারা দিচ্ছে না। সমাজকে শুধু একটা জাদুকরি আশার উপর ভরসা করতে বলা হচ্ছে। এই জায়গাটা এসে আর্থার সি ক্লার্কের সেই বিখ্যাত উক্তিটার কথা খুব মনে পড়ে, যে কোনো যথেষ্ট উন্নত প্রযুক্তি আর জাদুর মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। যখন কোনো কিছুর পেছনের বিজ্ঞানটা বুঝতে পারে না, তখন তারা সেটাকে জাদুর মতোই বিশ্বাস করতে শুরু করে। আর এই বিশ্বাসের উপর ভর করেই প্রযুক্তি খাত সমাজের কাছ থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক আদায় করে নেয়। এই ব্ল্যাঙ্ক চেক রূপকটাই পেপারের অন্যতম শক্তিশালী একটা আর্গুমেন্ট। সমাজ যখন বিশ্বাস করে যে এই টেক ইকোসিস্টেমই ভবিষ্যতের নিখুঁত পৃথিবীর চাবিকাঠি, তখন তারা এই খাতকে অনেক ছাড় দেয়। হ্যাঁ, তাদের যে কোনো পরীক্ষামূলক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজকেও বৈধতা দেয়া হয়। যদি কোনো স্টার্টআপ ব্যর্থও হয়, তবুও মূল মিথটা টিকে থাকে। কারণ সবাই ভাবে ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে গেলে বর্তমানের এই ছোটখাটো ভুলগুলো তো মেনে নিতেই হবে। এই মিথ প্রযুক্তি খাতকে সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে বসিয়ে দেয়। তার মানে এই মিথ কোনো একক ব্যক্তির বানানো গল্প নয়, এটা পুরো একটা খাতের নিজেদের অপরিহার্য প্রমাণের সম্মিলিত ভাষা। ঠিক তাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে আমরা আসলে কি শিখতে পারি? বিশেষ করে যারা একাডেমিয়ার মানুষ, যারা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে কাজ করেন, তাদের জন্য নতুন বার্তা কি? একাডেমিকদের জন্য
বিশেষ করে ইনস্টিটিউশনাল থিওরি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য এটা চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার। এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সাধারণত রেশনাল মিথ বা যৌক্তিক মিথের উপর জোর দেওয়া হতো। মানে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকে তাদের নিয়মকানুন, অডিট আর স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, ঠিক সেটাই ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু এই গবেষণা প্রমাণ করেছে যে কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের খতিয়ান ছাড়াই শুধু একটা চমৎকার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েও সমাজে নিজেদের ক্ষমতা শক্তভাবে পাকাপোক্ত করা যায়। আশা আর আবেগ অনেক সময় যুক্তির চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একদম। আর যারা পেশাজীবী, যেমন ধরুন বড় কর্পোরেশনে কাজ করেন বা পলিসি বানান, তাদের জন্য এই গবেষণার সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় কি? মাল্টি মডেল স্টোরি টেলিং ব্যবহার করে জনমানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করা যায় সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। শুধু কথার উপর নির্ভর না করে ভিডিও, মিউজিক দিয়ে অবচেতন মনে প্রভাব ফেলা। হ্যাঁ, যখনই দেখবেন কোনো বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে একটা নির্দিষ্ট শিল্পকে জাদুকরি চাতা হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে এর পেছনে একটা সুপরিকল্পিত মিথ কাজ করছে। একদম। কোনো প্রচারণাকে শুধু তার উপরের চাকচিক্য দিয়ে বিচার করলে চলবে না, পেছনের সেমিওটিক বার্তাগুলোও বুঝতে হবে। ঠিক বলেছেন। আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এতক্ষণ ধরে দেখলাম কিভাবে প্রযুক্তি খাত নিজেদের মানবজাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করে, কিন্তু এর পরও কিছু গভীর প্রশ্ন থেকেই যায়। হ্যাঁ, বিশেষ করে স্থায়িত্ব নিয়ে। যদি এই বিশাল প্রযুক্তিগত ইকোসিস্টেম আগামী 10-20 বছরের মতো বড় সমস্যাগুলো সমাধানে সত্যি ব্যর্থ হয়, তখন কি হবে? মানুষের এই অন্ধবিশ্বাসটা ভেঙে গেলে সমাজের কাঠামোতে ঠিক কেমন প্রভাব পড়বে? তারা কি নতুন কোনো মিথ তৈরি করবে, নাকি সমাজ তাদের ছুঁড়ে ফেলবে? খুব ভাবার মতো একটা বিষয়। সেই সাথে আরেকটা প্রশ্ন মাথায় আসে, প্রযুক্তির বাইরে অন্য কোনো শিল্পখাত কি একই রকম স্টোরিটেলিং ব্যবহার করে সমাজকে বাঁচানোর মিথ তৈরি করছে? যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস বা ওষুধ শিল্প, যারা বলে মহামারী থেকে তারাই আমাদের বাঁচাবে। হ্যাঁ, অথবা নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত, যারা নিজেদের পৃথিবীর ফুসফুস বলে দাবি করে, তারাও কি একই ধরনের মহাকাব্যিক মিউজিক ব্যবহার করে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক আদায় করে নিচ্ছে? এই তুলনামূলক গবেষণাগুলো ভবিষ্যতের জন্য সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সব শিল্পেই নিজস্ব অতিকথা থাকে, তবে প্রযুক্তি খাতের মতো এতটা শক্তিশালী মিথ খুব কমই দেখা যায়। অসাধারণ কিছু ভাবনার খোরাক তৈরি হলো আজ। এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবার দায়িত্ব এবার ছেড়ে দেওয়া যাক। গবেষণা আর চিন্তার এই গভীর যাত্রায় যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন, তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পৃথিবী এবং প্রযুক্তির সম্পর্ক হয়তো আগামীতে আরও জটিল হবে, তবে সেই জটিলতা বোঝার চেষ্টা আমাদের চলতেই থাকবে। নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করতে আবারও কথা হবে। ততদিনের জন্য বিদায়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। मशहूर फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी का वो शुरुआती सीन ना, शायद सिनेमा के इतिहास का सबसे प्रभावशाली पल है। बिल्कुल। मतलब एक बंजर जमीन है और कुछ आदि मानव वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और तभी अचानक वहाँ एक मोनोलिथ, एक रहस्यमयी और विशाल काला पत्थर प्रकट होता है। और उस पत्थर के संपर्क में आता ही एक आदि मानव को अचानक समझ आता है कि जमीन पर पड़ी वो हड्डी महज हड्डी नहीं है, बल्कि एक हथियार है। हाँ, और वो उस हड्डी को हवा में उछालता है और कैमरा सीधे कट करता है अंतरिक्ष में तैरते एक स्पेसशिप पर, जो कि महज एक विजुअल जंप नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल नहीं, ये इस विचार का बहुत सशक्त चित्रण है कि तकनीक किस तरह मानव इतिहास और हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल देती है। ये दृश्य एक तरह के क्या कहते हैं, तकनीकी यूटोपिया या आदर्शवादी सोच को दर्शाता है। और यही यूटोपिया आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। मोनोलिथ की तरह ही आज की जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री है ना, वो खुद को समाज के सामने एक ऐसी ही रहस्यमयी और जादुई शक्ति के रूप में पेश करती है। सही कहा। और हमारी आज की ये चर्चा इसी विचार की जड़ों को खंगालने वाले एक बेहद प्रभावशाली शोध पत्र पर आधारित है। इस लेख का शीर्षक है टेक विल सेव अस, द सेमियोटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटोपियन मिथ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज नामक जर्नल में छपा है। और जो लोग अकादमिक दुनिया को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये FT50 सूची का एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है। बिल्कुल। और इससे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क या DTU के थॉमस बुरो और लार्के होजगार्ड
क्रिश्चियनसन ने लिखा है। ये शोध बहुत गहराई से इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे टेक इंडस्ट्री जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने खुद को एक रक्षक के रूप में स्थापित करती है। लेकिन इस शोध की कार्यप्रणाली और निष्कर्षों की गहराई में उतरने से पहले हमारे नियमित श्रोताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। हाँ, वो शेड्यूलिंग वाला अपडेट। जी, आज रविवार 8 मार्च 2026 है और आज से इस कार्यक्रम के प्रसारण का ढांचा बदल रहा है। अब हमारी ये चर्चाएं हर हफ्ते 2 बार होंगी, रविवार और सोमवार को। रविवार का दिन किसी क्लासिक रिसर्च पेपर या किसी अहम किताब की समीक्षा के लिए रहेगा, जबकि सोमवार की चर्चा विशेष रूप से टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे नवीनतम शोध कार्यों पर केंद्रित होगी। और इस नए शेड्यूलिंग के पीछे एक बहुत ही विचारशील कारण भी है। आज हम जिस दौर में हैं, वहाँ एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े डेटा सेंटर्स का विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है। बहुत तेज। और इन डेटा सेंटर्स को चलाने और ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और ताजे पानी की खपत होती है, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। हाँ, और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एक डिजिटल कार्यक्रम के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारी टीम ने बहुत सोचा कि अपनी कंटेंट की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पर्यावरण के प्रति हम कैसे योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अपने साप्ताहिक प्रसारण को 2 दिनों तक सीमित रखना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही वैश्विक पहल में हमारा एक छोटा सा लेकिन सचेत योगदान है। इससे हम अपना डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा कम कर सकते हैं। और साथ ही चर्चाओं की जो बौद्धिक गहराई है वो भी बरकरार रहेगी। जो श्रोता लगातार इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, उनके इस अटूट समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। हाँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हमारी एक सबसे पुरानी और खास वार्षिक परंपरा है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अक्टूबर वाला नोबेल प्राइज वीक। बिल्कुल। अक्टूबर के महीने में जब नोबेल प्राइज वीक आता है, तब हम हमेशा की तरह हर दिन नोबेल जीतने वाले असाधारण कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो परंपरा हमेशा की तरह कायम रहेगी। और इन सब के बीच एक आग्रह और है। शो नोट्स में दिए गए लिंक के जरिए इस रिगरसली पीयर रिव्यूड लेख को पूरा जरूर पढ़ा जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना अलग बात है, लेकिन ये लेख बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। खासकर उनके लिए जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या जो अपनी शोध यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए इस पेपर का मूल विचार समझना बहुत अहम है। तो अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में एक बिगिनर के लिए समझाएं, तो ये पेपर असल में किस बारे में बात कर रहा है? देखिए, अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो ये शोध इस बात का पर्दाफाश करता है कि कैसे तकनीकी उद्योग दुनिया के सामने एक ऐसा यूटोपियन मिथ या कह लें एक आदर्शवादी भ्रम खड़ा करता है, जिसमें यह दावा होता है कि बिना किसी स्पष्ट योजना के सिर्फ तकनीक के बल पर ही सारी समस्याओं का जादुई समाधान निकल आएगा। मतलब टेक इंडस्ट्री एक ऐसा भ्रम बुनती है कि वो एक मसीहा है। बिल्कुल। और इस यूटोपियन मिथ के निर्माण को समझने के लिए लेखकों ने कुछ बहुत ही मजबूत दार्शनिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है फ्रांसीसी दार्शनिक रोलैंड बार्थेस का मिथ का सिद्धांत। अक्सर जब हम आम बातचीत में मिथ शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब कोई झूठ या मनगढ़ंत कहानी होता है ना? हाँ, आम बोलचाल में हम उसे झूठ ही मानते हैं, लेकिन बार्थेस के दर्शन में मिथ कोई साधारण झूठ नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल सेमियोटिक यानी सांकेतिक व्यवस्था है। अच्छा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी खास विचारधारा को इतना स्वाभाविक, इतना नेचुरल बना देती है कि वो एक निर्विवाद सत्य लगने लगता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब जब हम सिलिकॉन वैली के किसी बड़े प्रोडक्ट लॉन्च को देखते हैं, जहाँ कोई सीईओ काले रंग का टर्टल नेक पहने हुए एक खाली स्टेज पर खड़ा होकर दुनिया बदलने की बात करता है, तो हम नेचुरली उस दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें वो व्यक्ति और उसकी कंपनी भविष्य के स्वाभाविक निर्माता लगने लगते हैं। और यही वो नेचुरल लगने वाली सेमियोटिक प्रक्रिया है जिसका बार्थेस जिक्र करते। और मुझे याद आ रहा है, इस शोध में मानवा विज्ञानी गिलबर्ट डुरंट के माई थीम के कॉन्सेप्ट को भी तो जोड़ा गया है। हाँ, माई थीम का कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशल है यहाँ। डुरंट कहते हैं कि कोई भी बड़ा मिथ एक ही बार में खड़ा नहीं होता, वो छोटे छोटे टुकड़ों या इकाइयों से मिलकर बनता है। जैसे किसी इमारत की ईंटें। बिल्कुल। कहानी के इन्हीं सबसे छोटे बुनियादी हिस्सों को माई थीम कहा जाता है, और शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य इन्हीं माई थीम्स को खोजना था, जिनसे टेक इंडस्ट्री का ये विशाल यूटोपियन ढांचा खड़ा किया गया है। और इसके लिए जो डेटा जुटाया गया वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। रिसर्च शुरू करने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अच्छे पेपर में डेटा कहाँ से आता है। सही बात है।
लेखकों ने 2022 के मध्य में डेनिश टेक इंडस्ट्री के भीतर एथनोग्राफिक फील्ड वर्क किया था। उन्होंने नॉर्डिक क्षेत्र के सबसे बड़े टेक इवेंट, जिसे टेक बीबीक्यू कहा जाता है, उसे अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। कोपेनहेगन में होने वाला ये इवेंट कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेट इवेंट नहीं है। इसमें 7500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। 7500, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसमें हजारों स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो ये तकनीक, पूंजी और संस्कृति का एक बहुत बड़ा संगम है। और इसी इवेंट की मार्केटिंग सामग्री को शोधकर्ताओं ने अपना डेटा बनाया। उन्होंने इवेंट को प्रमोट करने वाले कुल 381 वीडियोस का संकलन किया और फिर उस विशाल डेटा सेट में से 2018 से 2022 के बीच के 6 सबसे महत्वपूर्ण वीडियोस को चुना गया। और इन 6 वीडियोस को 355 अलग अलग वीडियो स्टिल्स या फ्रेम्स में तोड़ा गया। इन 355 फ्रेम्स का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने जिस कार्य प्रणाली को अपनाया वो मल्टी मॉडल semiotic एनालिसिस है। तो अगर इसे बिना किसी भारी जार्गन के समझना हो तो मल्टी मॉडल एनालिसिस का सीधा सा अर्थ ये है कि संचार कभी भी केवल एक माध्यम से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब हम कोई प्रमोशनल वीडियो देखते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते। हमारा दिमाग एक ही समय में रंग, गति, टेक्स्ट और म्यूजिक सबको प्रोसेस कर रहा और होता। मल्टी मॉडल एनालिसिस इन सभी परतों को एक साथ समझने का ही प्रयास है। उन्होंने इस विश्लेषण को 3 विशिष्ट चरणों में बांटा। पहला चरण था स्टिल बाय स्टिल एनालिसिस, यानी हर फ्रेम में छुपे विजुअल और भाषाई संदेशों को बहुत बारीकी से पढ़ना। जैसे कैमरे का एंगल क्या है, क्या हाई एंगल शॉट से इवेंट की विशालता दिखाई जा रही है, या VR ग्लासेस पहने हुए लोग क्या दर्शा रहे हैं। ये फ्रेम दर फ्रेम डिकोडिंग उस मिथ की विजुअल डिक्शनरी तैयार करती है। और इसके बाद जो दूसरा चरण था वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार है, नैरेटिव और म्यूजिक एनालिसिस। हाँ, म्यूजिक वाले हिस्से ने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। विजुअल्स की अपनी भाषा होती है, लेकिन संगीत उसमें भावनाएं भरता है। सही कहा। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन वीडियोस में जानबूझकर 110 बीट्स प्रति मिनट वाला इलेक्ट्रो ट्रैक इस्तेमाल किया गया था। और ये कोई रैंडम बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। 110 बीपीएम की गति इंसान के दिल की धड़कन को थोड़ा तेज करती है, एक तरह की ऊर्जा और तात्कालिकता या अर्जेंसी पैदा करती है। और साथ ही इसमें जो माइनर कीज का इस्तेमाल हुआ वो एक अर्बन कूल, थोड़ी गंभीर और रहस्यमयी आधुनिकता का एहसास देती हैं। ये दर्शकों को मानसिक रूप से तैयार करता है कि वे कुछ बहुत ही अभूतपूर्व घटित होते हुए देख रहे हैं। और जो अंतिम चरण था वो था वे ऑफ सीइंग, यानी ये समझना कि इन सभी चीजों को मिलाकर दर्शक को किस तरह दुनिया को देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कैसे दर्शक को ये मानने के लिए कंडीशन किया जा रहा है कि तकनीक ही अंतिम समाधान है। इस पूरी कठोर कार्य प्रणाली से गुजरने के बाद जो परिणाम सामने आए वे टेक इंडस्ट्री के बदलते मनोविज्ञान को बहुत स्पष्टता से दिखाते हैं। शोधकर्ताओं को इस 5 साल के डेटा में एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक बदलाव दिखाई दिया। उन्हें मुख्य रूप से 2 अलग अलग प्रकार के मिथ मिले। हाँ, पहला आख्यान 2018 से 2020 के वीडियोस में छाया हुआ था, जिसे उन्होंने नाम दिया द केपेबल एंटरप्रेन्योर, यानी एक सक्षम उद्यमी। ये वो दौर था जब सारा फोकस एक अकेले संघर्षरत लेकिन जीनियस व्यक्ति पर था। विजुअल्स में ऐसे युवाओं को दिखाया जाता था जो देर रात तक लैपटॉप पर कोडिंग कर रहे हैं या पिज्जा खाते हुए आइडियाज पर बहस कर रहे हैं। इस नैरेटिव में सफलता या विफलता की सारी जिम्मेदारी उस अकेले उद्यमी की थी। यहाँ ओनरशिप पूरी तरह से व्यक्तिगत थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आख्यान यूटोपियन नहीं था। हाँ, वो उद्यमी दुनिया को बचाने का दावा नहीं कर रहा था, वो बस अपनी कंपनी को सफल बनाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन फिर 2021 आता है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का संकट अब सरकारों और आम जनता के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका था। टेक इंडस्ट्री को यह समझ आ गया कि एक अकेला ऐप इस वैश्विक संकट का समाधान नहीं हो सकता। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 2021 और 22 के डेटा में वो अकेला उद्यमी बैकग्राउंड में चला जाता है और सारा फोकस एक नए और विशाल इकोसिस्टम पर चला जाता है, जिसे द केपेबल टेक इकोसिस्टम कहा गया। और ये एक सच्चा यूटोपियन मिथ है। इस इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए वीडियोस में 3 विशिष्ट माई थीम्स का निर्माण किया गया। वो 3 माई थीम्स बहुत दिलचस्प हैं। पहला है इकोसिस्टम इज रियल, यानी ये वास्तविक है। हाँ, इसे स्थापित करने के लिए डेनिश संस्कृति के ह्योगे के दृश्यों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया। ह्योगे जो आराम, समानता और एक साथ मिलकर समय बिताने की भावना को दर्शाता है।
जब विजुअल्स में लोग बारबेक्यू के आसपास खड़े होकर बियर पीते हुए हंसते हुए बातचीत करते दिखते हैं तो वो इस अति पूंजीवादी इवेंट को एक बहुत ही मानवीय और जमीनी रूप दे देता है। ये दर्शक को विश्वास दिलाता है कि ये इकोसिस्टम कोई अमूर्त चीज नहीं बल्कि असल लोगों का समाज है। दूसरा माई थीम है इकोसिस्टम इज कनेक्टेड, यानी ये जुड़ा हुआ है। और इसे दिखाने के लिए मैच मेकिंग जोन्स के विजुअल्स का इस्तेमाल हुआ, जहां नए स्टार्टअप फाउंडर्स बड़े इन्वेस्टर्स के साथ एक ही मेज पर बैठे हैं। ने वाला तत्व था सत्ता के सर्वोच्च प्रतीकों की उपस्थिति। वीडियोस में डेनमार्क के तत्कालीन क्राउन प्रिंस, जो अब वहां के राजा हैं, और शीर्ष राजनेताओं को इवेंट में भाग लेते हुए दिखाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। जब राजसत्ता खुद उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनती हुई दिखाई देती है तो वो पूरे टेक उद्योग को एक अभूतपूर्व वैधता दे देती है। ये दिखाता है कि उनकी पहुंच कितनी बड़ी है। और अंततः तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण माई थीम इकोसिस्टम इज एन एक्टर, यानी इकोसिस्टम एक कर्ता है, वो कार्य कर सकता है। यहीं पर एडिटिंग की गति बहुत तेज हो जाती है और वो 110 बीपीएम का म्यूजिक अपने चरम पर पहुंचता है। और उसी बीच एक पिघलते हुए बर्फ के विशाल टुकड़े का क्लोजअप शॉट आता है और टेक्स्ट चमकता है, जलवायु बदल रही है, क्या आप बदल रहे हैं? ये फ्रेम इस पूरे शोध का सार है। ये विजुअल भाषा ये घोषित करती है कि ये तकनीकी नेटवर्क जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती का समाधान निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। और इन तीनों माई थीम्स के संयोजन से जो कोर फाइंडिंग निकल कर आती है वो है ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। इस शोध का तर्क है कि इस यूटोपियन मिथ को गढ़कर टेक इंडस्ट्री ने भविष्य को सुधारने के अधिकार पर अपना कब्जा जमा लिया है। वो खुद को भविष्य का सही हकदार या राइटफुल ओनर मान बैठते हैं। और विरोधाभास ये है कि ये ओनरशिप बिना किसी ठोस योजना या प्रतिबद्धता के ली जा रही है। बस ये भ्रम है कि क्योंकि हमारे पास तकनीक है तो तकनीक अंततः हमें बचा ही लेगी। ये एक ऐसा यूटोपिया है जो भविष्य पर एकाधिकार तो चाहता है लेकिन वर्तमान में जवाबदेही लेने से बचता है। तो इस पूरी चर्चा से जो की टेकअवेज निकलते हैं, अगर हम एकेडमिक दुनिया की बात करें तो ये पेपर एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे मल्टी मॉडल एनालिसिस किसी उद्योग द्वारा अपनी छवि चमकाने और खुद को वैध साबित करने की रणनीतियों को उजागर कर सकता है। यूटोपियन मिथ्स किसी भी फील्ड को बिना रेगुलेशन के नए प्रयोग करने की आज़ादी दे देते हैं। जो खुद कॉर्पोरेट या टेक दुनिया का हिस्सा हैं, उनके लिए ये एक स्पष्ट चेतावनी है। सही कहा। जब कोई इंडस्ट्री कहती है कि तकनीक हमें बचा लेगी तो उस दावे के पीछे के ठोस कदमों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हमें पूछना होगा कि वो समाधान वास्तव में कैसा दिखता है। और इसी के साथ ये चर्चा कुछ ऐसे विचारोत्तेजक सवाल भी छोड़ जाती है जो हमारे आज के समाज पर सीधे लागू होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह का सेमियोटिक मिथ मेकिंग सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक ही सीमित है? आज जब हम हर जगह एआई की क्षमताओं के बारे में सुनते हैं या हेल्थ केयर और शिक्षा में तकनीक को जादुई समाधान बताया जाता है, तो क्या वहां भी यही यूटोपियन भ्रम नहीं बुना जा रहा? और अगर भविष्य में ये तकनीकी वादे, ये भव्य दावे जमीनी हकीकत पर खरे नहीं उतरते, तो क्या इन यूटोपियन मिथ्स का टूटना समाज को एक नई और गहरी डिस्टोपिया की ओर नहीं धकेल देगा? ये बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल हैं और इन सवालों को श्रोताओं के अपने चिंतन और मनन के लिए छोड़ते हुए हम आज के इस बौद्धिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जो लोग लगातार हमारे साथ इस यात्रा में बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रसारण में। Forestil dig den der helt ikoniske åbningsscene i Stanley Kubricks mesterværk 2001 af Space Odyssey. Ja, den er fantastisk. Det er den virkelig. Vi er i den her barske forhistoriske verden. En gruppe aber kæmper simpelthen for ren og skær overlevelse. Lige indtil de en dag modtager en fuldstændig uforklarlig gave. Den sorte monolit? Lige præcis. En mystisk sort monolit dukker pludselig op ud af ingenting i landskabet. Og næsten øjeblikkeligt sker der noget i abernes bevidsthed. De lærer at bruge en knogle, ikke bare som et tilfældigt stykke affald, men som et våben, et redskab. Denne her primitiv teknologi sikrer pludselig stammens adgang til et livsvigtigt vandhul, som de før var afskåret fra. Det er et utroligt stærkt billede. Det er det jo ikke. Og så skifter scenen abrupt. Vi klippes direkte frem i tiden til år 2001.
Aben er blevet til et moderne menneske, der bygger kolossale rumskibe og kunstig intelligens. Filmen forklarer jo faktisk aldrig rigtigt, hvad monolitten overhovedet er. Men vi ser dens effekt krystalklart. Menneskets evne til at opfinde og skabe teknologi fremstår nærmest magisk. Helt mystisk. Men samtidig som den absolute ustoppelige drivkraft for vores udvikling. Altså, den scene fanger jo bare perfekt den underliggende følelse, at teknologi er en uundgåelig og nærmest overnaturlig kraft. Det er en fortælling, vi alle sammen er flasket op med, og det bygger en rigtig god bro over til kernen af vores emne i dag. Vi skal nemlig kigge nærmere på en yderst fascinerende artikel, publiceret i det prestigefyldte og FT50-listede tidsskrift Organization Studies. Og hvad er titlen på den? Den hedder Tech Will Save Us, The Semiotic Construction of Utopian Myth. Og den er skrevet af Thomas Burø og Laerke Højgaard Christiansen fra DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet. De tager fat i præcis den her indgroede tro på, at teknologien nok skal komme og redde os for vores egne problemer. Inden vi for alvor folder denne her forskning ud, så vil jeg gerne lige tage et ganske kort øjeblik til at tale direkte til dig, der lytter med derude. Ja, det er en vigtig opdatering, vi har. Lige netop. Fra og med denne her måned, altså marts 2026, der ændrer vi nemlig vores udgivelsesrytme til at udkomme ugenligt hver søndag og mandag. Søndagene dedikerer vi til klassiske artikler eller boganmeldelser, mens mandagene har fuld fokus på publikationer fra de absolut bedste fagfællebedømte tidsskrifter. Præcis som vi gør i dag. Og vi sætter enormt stor pris på vores loyale abonnenter. Vi vil også gerne være helt ærlige og intime omkring grunden til den her ændring. Ja, for AI-assisterede produktioner kræver massiv datakraft, og det medfører et enormt vandforbrug i de bagvedliggende datacentre. Så for at støtte direkte op om den globale klimaindsats, der begrænser vi simpelthen vores udgivelser for at skåne naturen. Helt uden at gå på kompromis med indholdets dybde, selvfølgelig. Vi bevarer dog vores faste tradition i oktober. Ja, nemlig. I Nobelprisugen, der udkommer vi stadig hver eneste dag for at dække de vindende værker. Fuldstændig ligesom vi har gjort, siden vi startede. Det er et rigtig vigtigt skridt. Og apropos dybde og kvalitet, så vil jeg virkelig opfordre dig, uanset om du abonnerer på os eller ej, til at finde lidt tid til at læse den her artikel. Den er omhyggeligt udarbejdet, den er været igennem en streng fagfællebedømmelse, og linket ligger selvfølgelig klar i episodens noter. Altså, hvis du sidder derude og lytter og måske er helt ny inden for akademisk forskning, måske står du endda lige på tærskelen til at starte din egen forskningsrejse. Så lad os lige starte med at kode det her ned. Hvad handler det egentlig om? I bund og grund undersøger artiklen, hvordan techbranchen formår at overbevise os andre, og måske også sig selv, om at de sidder med nøglen til at løse verdens allerstørste problemer. Som for eksempel klimakrisen. Og det vilde er jo, at de gør det ikke nødvendigvis gennem konkrete handlinger nu og her, vel? Nej, præcis. I stedet skaber de en ekstremt overbevisende historiefortælling. En form for utopisk myte, der får deres teknologiske løsninger til at fremstå som den eneste naturlige vej til en bedre fremtid. Men for overhovedet at forstå, hvordan man laver sådan et nummer, så skal vi måske lige kigge på, hvad en myte overhovedet er i den her akademiske sammenhæng. Ja, for når forfatterne taler om myter, så trækker de på filosofen Roland Barthes. En myte her er ikke bare en falsk historie eller et eventyr om nordiske guder. Det er en måde at få noget, som egentlig er konstrueret af mennesker, til at føles helt naturligt. Så det fjerner ligesom det politiske element? Lige præcis. Det tager et komplekst politisk emne og fremstiller det som ren sund fornuft. Man kender det jo lidt fra hverdagen faktisk. I organisationsteori, der taler man tit om rationelle myter. Du kan tænke på det som at følge uskrevne regler for at se fornuftig ud, ikke? Hvorfor tager man et jakkesæt på til et vigtigt møde? Det gør dig jo ikke magisk dygtigere til dit arbejde, men det signalerer professionalisme. Du tilpasser dig. Ja, du følger en rationel myte om, hvordan en ekspert ser ud. Men her introducerer de jo begrebet utopisk myte, og den fungerer lidt anderledes. Ja, for den handler jo om, at målet på en måde helliger midlet. Hvis techbranchen lover os et paradis uden klimaforandringer i fremtiden, så giver vi dem instinktivt lov til at eksperimentere i nutiden. Nemlig, fordi utopien er så tillukkende, lader vi dem bruge massive ressourcer i dag, og vi accepterer, at de laver fejl undervejs. Men hvordan beviser man egentlig det her som forsker? Hvordan fanger man en myte? Ja, og det her metodikken bliver virkelig spændende for den nye forsker, der lytter med. For forfatterne fra DTU valgte jo netop ikke bare at læse støvede tekster. De lavede et etnografisk feltarbejde, de analyserede reklamevideoer. Fra eventet Tech BBQ. Ja,
Tech BBQ, det lyder jo umiddelbart som noget med fadøl og grillpølser i en baggård, men det er faktisk Nordens absolut største tech-event, som afholdes i København. Vi taler over 7.500 deltagere. Det er enormt, og forskerne tog fat i eventets aftermovies. De har professionelt klippet stemningsvideoer. De startede med at kigge på intet mindre end 381 videoer. Wow, 381? Ja. Og ud af dem udvalgte de 6 meget prominente aftermovies fra perioden 2018 til 2022. Fra de 6 videoer udtrak de så 375 stillbilleder for at analysere dem helt til bunds. Og de bruger en metode, der hedder multimodal semiotisk analyse. Det er altså et langt ord. Lad os lige tage den ned i øjenhøjde. Multimodal betyder vel egentlig bare, at man kigger på absolut alt. Ikke kun, hvad folk siger i videoen. Præcis. Man kigger på helheden. Billedvinkler, composition og lyden. Forskerne bemærkede for eksempel, at underlægningsmusikken konsekvent er elektronisk musik med præcist 110 beats i minuttet. Hvilket signalerer sådan et urbant afslappet overskud, ikke? Jo, fuldstændig. Men analyserer også farver og kropssprog. Det handler alt sammen om at afkode det, der ikke bliver sagt højt, men som vi ser ubevidst tager ind. Og gennem den her analyse, der faldt de frem til 3 fundamentale byggeklodser. 3 elementer af myten, som tilsammen bygger den her illusion om et tech-økosystem, der skal redde os. Skal vi dykke ned i den første? Lad os gøre det. Den første byggeklods er påstanden: tech-økosystemet er virkeligt. Det lyder jo ret banalt. Jamen, det er utrolig vigtigt for myten. For at vi skal tro på dem, må de vise, at de ikke bare er idéer på et stykke papir. De visualiserer det gennem fugleperspektiv over massive folkemængder, kæmpe haller, og så lynhurtige klip til nærbilleder af VR-briller og fadøler. Man kan nærmest dufte det. Nemlig. Det viser, at det her sted har fysisk tyngde. Det er ægte mennesker i en ægte verden. Og når de har slået det fast, så går de over til byggeklods nummer 2. At tech-økosystemet er forbundet. For det er jo ikke bare den stereotype nørd, der sidder alene nede i en mørk kælder, vel? Overhovedet ikke. Og her er videoerne meget strategiske. De fokuserer bevidst på magtfulde mennesker. Man ser kronprinsen, altså ham der nu er kongen, prøve VR-briller sammen med iværksætterne. Man ser toppolitikere og internationale investorer. Og bare for at slå det fast, vi tager jo ingen politisk stilling her overhovedet. Det handler udelukkende om signalværdien i videoerne. At når man viser samfundets absolute top, mingle med tech-branchen, så drysser magten og legitimiteten ligesom ned over den. Præcis. Det signalerer, at industrien er en seriøs og accepteret magtfaktor. Og så kommer vi til den tredje byggeklods. Og her synes jeg personligt, det bliver virkelig spændende. Ja, for her sker der et skiftskridt. Fra 2021 og frem hedder fortællingen pludselig, tech-økosystemet kan redde verden. Et enormt retorisk skift. Før handlede det om succesrige iværksættere, der fik investeringer og drak øl for at fejre det, men pludselig handler det om klodens overlevelse. Forskerne fremhæver jo et meget specifikt klip. Et nærbillede af en stor blok is, der langsomt smelter, ledsaget af teksten "The climate is changing, are you?" Og så derefter "Green startups are taking over." De tager simpelthen direkte ejerskab over selve klimakrisen der. De gør det nemlig. Branchen iscenesætter sig som dem, der sidder med de eneste mulige løsninger på menneskehedens største krise. Det er jo den ultimative utopiske myte, for når de først har etableret, at de har forbindelserne, og de vil løse vores absolut største frygt, jamen så er det jo, at fælden på en måde klapper. Ja, fordi målet er så vigtigt, så slipper de for at vise os en konkret skudsikker handlingsplan lige nu. De får simpelthen en blankocheck. Ja, vi lader dem eksperimentere med massive bevillinger, fordi vi håber på, at det teknologiske mirakel indtræffer i fremtiden. Og det bringer os til, hvad vi egentlig kan lære af alt det her. Både for akademikeren og for praktikeren. Hvis vi starter med akademikeren, især dig, der lytter og skal i gang med forskning, hvad er det primære takeaway her? Den her artikel er et pragteksempel på, hvordan man kan bruge visuel data. Man kan simpelthen pille YouTube-videoer fra hinanden for at bevise, hvordan en industri forsøger at organisere sig og tilkæmpe sig magt. Det beviser, at utopiske myter er et utroligt stærkt analytisk redskab. Og hvad så med praktikeren eller den politiske lytter? Her er der vel tale om en ret blid, men bestemt advarsel. Absolut. Vær opmærksom på, hvordan lækre videoer og løfter om mirakler lynhurtigt kan skabe et røgslør. Det kan forføre os til at give tech-virksomheder ejerskab over løsningerne, og dermed adgang til offentlige midler. Uden at de egentlig er forpligtet til at levere konkrete resultater. Lige præcis. Og det leder jo naturligt videre til nogle store nysgerrige spørgsmål for fremtiden.
For hvilke andre industrier bruger den her form for utopisk myte lige nu? Jamen, medicinindustrien er jo et oplagt bud, når de taler om fremtidens evige sundhed. Eller den finansielle sektor med deres grønne fonde. Ja, og hvad sker der egentlig med samfundets tillid den dag, den her magiske teknologi viser sig slet ikke at fungere? Hvad hvis utopien bræster? Det er en skræmmende tanke. Og gør hele den her blinde tro på teknologi os i virkeligheden bare imule over for at finde de helt almindelige ikke-teknologiske løsninger. Bliver vi så forblændet, at vi glemmer at ændre vores egen adfærd? Det er præcis faren ved at læne sig for hårdt op ad myten. Ja. Vi har virkelig været vidt omkring i dag. Fra forhistoriske aber, der fik overrakt teknologiens kraft, til moderne københavnske iværksætter, der lover os grøn frelse. Inden vi skilles i dag, vil jeg gerne bede dig, der lytter med, om at gøre en lille ting. En lille refleksion at tage med sig. Ja, prøv engang at kigge på din egen telefon. Den ligger sandsynligvis lige ved siden af dig, eller du har den i hånden. Tænk over, hvor mange af dens apps, der i sin tid blev solgt til dig, med det her store løfte om at ændre dit liv og optimere din tid eller redde kloden. Og mærk så efter, hvor ofte har de i virkeligheden bare stjålet din opmærksomhed. Næste gang nogen fortæller dig, at teknologien vil redde os, så tag en dyb indånding og spørg dig selv, hvem er det egentlig, der bliver reddet?